श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल सुजोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमो। श्री एकादश दक्षिणे स्वदाम तर्काद्यन्ते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर ज्ञान योगे व्यवस्थितिः, दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैरुषं पैशुनं, दया भूतेषु लोलुप्त्वं माधवं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत, दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं, दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय मासुधायासुरीमता, मासुचा सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव, द्वौ भूतो सर्गो लोके यस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरसः प्रोक्तो आसुरं पार्थ मे शृणु, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्, एतां दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः, आममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राह्या प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः, चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपासिताः, कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः, आशापाशासतैर्बद्धैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते कामभोगार्थं मन्यायेनाथ संचयान्, इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी, आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यच्छे दास्यामि मोधिष्ये इत्यज्ञाने विमोहिताः, अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः, तत्प्रसक्ता कामभोगे भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्तैः दम्भेना विधिपूर्वकम्, अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः, तानहं विष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्याजस्रमसु भानसुरीष्वेवे सेवे योनिषु, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परागतिम्, या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परागतिम्, या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परागतिम्, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीराम